ना आमर इस्कन जो आलोचना अच्छी ता विषय जो आमर डिफरेंट डेट कथा ता उपरे तो आमर मंदिर मुख्य प्रशासक से विषय रे मंदिर प्रशासन प्रतिनिधित्व करुँच तो सविशेष विवरणी मुख्य प्रशासक आपको देपारे विशेष माने ए रिसेंट रे जेहेतु मु तादरे बेसी डिटेल रे माने इन्वॉल्व है ना तो आमर मुख्य प्रशासक ही आपको सविशेष विवरणी देपारे ना आमर डेफिनेटली पूर्व जमी आप कहले एक बैठक होता गजपति महाराज एक विशेष बैठक नहीं कि से इस्कन को अवगत करते जेहेतु आमर कोटि कोटि भक्तंकर गोटे भक्ति भावर विषय अच्छी एवं आमर रथ यात्रा गोटे पर्टिकुलर आमर पांजी अनुसार गोटे आमर तिथि अनुसार आमर गोटे स्पेसिफिक टाइम रे ही सबुआड़े हुए आमर देखी तो आमर ताकू भी अपील करा जायतिला कि से भली कौनसी ता बाहर को जाकि करेनि तो डेफिनेटली आमर पुनर्बार डेफिनेटली आई थिंक आलोचना मध्य करा जिवो एवं जदि होची डेफिनेटली एटा अवॉइडेबल अच्छी जेहेतु आमर रथ यात्रा समग्र विश्व रे गोटे एक समय जमी ए वर्ष आमर जून 27 रे धार्य होती गोटे स्पेसिफिक दिन में ही आमर घोष यात्राटी हुए तो समस्त इंस्टीट्यूशन जी कि जगन्नाथ प्रेमी अच्छा डेफिनेटली ताकू फॉलो करवा अच्छी से मोर व्यू अच्छी ना मुझे जमी कहली कि आम स्पेसिफिक कौन डिस्कसन होता है कौन प्रणाली अच्छी तापर तो सविशेष विवरणी मुख्य प्रशासक आपको आगामी समय देवे बट आमर जहाँ मीटिंग्स अवगत अच्छी कि इस्कन को बहुत स्पष्ट भाव में आमर जहाँ व्यूज अच्छी मंदिर प्रशासन सरकार किंबा जगन्नाथ भक्तंकर ताकू कन्वे करा जायछि कि आमर जो घोष यात्रा गुंडीचा यात्रा जो स्पेसिफिक आमर डेट अच्छी कि जो तिथि अच्छी तद व्यतीत कौन भी समय घोष यात्रा करवाटा उचित नुह शुणु अदिनिया रथ यात्रा इस्कन वाला करुचंती तांको सहित आमर किछि सरकारी संस्था हो कि बेसरकारी संस्था हो तांको सहित संश्लिष्ट अछंती ए बाबद बोध हुए आमर प्रथम सेवक पूज्य गजपति महाराजा मतामत नवा उचित कारण जेहेतु परिचालना कमिटी नहीं ए बाबद कौन आलोचना निष्पत्ति करें को राज्य सरकार निष्पत्ति करेंगे और गजपति महाराजा या पर भल स्पष्टीकरण दे पारे। जय जगन्नाथ। शुणु से बाबद सरकार राज्य सरकार कहींपर से बाबद मु जड़े साधारण सेवक मुझे कौन मतामत दे पारे ना। शुणु से सरकार को पचारे सरकार कहींपर मुझे बाबद जड़े साधारण सेवक हिसाब से मोर सेवा करार अधिकार अच्छी मोर परिचालना कमिटी गठन कले न कले से बहुत क्षति होची जोटा कि आपणकर देखुते बारंबार दर्शन व्यवस्था हो रत्न भंडार हो ये सब कार्य पेंडिंग रोची एक हो पारनी मोर अनुरोध राज्य सरकार को अति शीघ्र करा जाओ। जय जगन्नाथ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତେବେ କି ଭାବୁଛ ଯେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ରଥଯାତ୍ରା ହବ ବୁଝିଲ ନା ମୋ ରଥ ଗଡ଼ିବ ମୋ ରଥ ଯିବ ମୁଁ ରଥର ମାଲିକ ବୁଝିଲ ନା ରଥ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ଯିବି ମୋ ମାଉସୀ ଘରକୁ ମତେ କିଏ ସେ ଭାବରେ କହିବ କିଛି କହିପାରିବେ ସେଇଟା କଣ କିଏ କହିପାରିବ ଏନେ ଗୋଟେ ରଥ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସିଆଡୁ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସେୟା ଚାଲିଛି ଆମେ ଏତେ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଳଭଦ୍ର ତ ଜାଣିଲ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି କଣ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଚୁପ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଟରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ବାହାରିଯିବ ବାହାର ବୁଝ ବହୁତ ବଡ଼ ଗହନ କଥା ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇସ୍କନ ବାଲା ମନକୁ ଉଡ଼ିଯିବେ ସାପ ହେଇଯିବେ ସେ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଏଇଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁନ ଇସ୍କନ ବାଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ବାଲା ଏଥିରେ ରଥ ଗଡ଼ିକି ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭିତର କାଠ ଭିତରେ ପୁରା ଚାବି ପକେଇକି ରହିଲେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି
ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ସିଏ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଛି, ମୋ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘେରଟା ବୁଲିଛି ଚାରିପଟା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା କବଚ, ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ତ ଗୋଳମାଳ, କୋଉଟା ଖରା ଅଛି କହିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଜର କରିବ। ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଜା, ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଲି, ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା, କ'ଣ ହବ? ସେ ଗୀତ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ମାନେ କହିବାରେ, ମାନେ ପୁରା ବକ୍ତୃତା ଦେବାରେ କଥା, ହେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଏମିତି କଲେ, କୃଷ୍ଣ ନାଚିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଡେଇଁଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅମୁକ କଲେ, ଏମିତି ନଦୀରେ ପାଣି ଥିଲା, ସେ ଏମିତି। ଆରେ କିଏ କି ତମକୁ ପଚାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ? ସେ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ଯୁଗ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଆସୁଛ, ସେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇସ୍କନ ବାଲା ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବସେଇ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି।